سائبرآباد پولیس نے سائبرآباد کمشنریٹ حدود میں گانجا تجارت کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں خریدار مقامی خوردہ فروش اور منشیات کی نقل و حمل کرنے والے گانجے کی فروخت اور استعمال کو روکنے کے لیے پولیس کے رڈار پر ہیں۔ سائبرآباد حدود میں کل ایک کیس درج کیا گیا، ایک مجرم کو گرفتار کیا گیا اور اس کے قبضے سے 40.5 گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ اب تک سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کی حدود میں سائبرآباد کے سی پی اسٹیفن رویندر IPS کے ذریعے 11 منشیات کے مجرموں پر PD ایکٹ بھی نافذ کیا گیا ہے۔ عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ڈائل 100 کے ذریعے یا سائبرآباد NDPS انفورسمنٹ سیل نمبر 0542379011 یا سائبرآباد واٹس ایپ نمبر 9490617444 کے ذریعے منشیات فراہم کرنے والوں سے متعلق معلومات کے بارے میں پولیس کو مطلع کریں۔ شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ 1 کلو ٹماٹر اب 100 روپے میں مل رہا۔ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ مبینہ طور پر سپلائی میں خلل ڈالنے والے عوامل جیسے کہ انتہائی موسم اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالیہ شدید بارشوں اور تلنگانہ کی پڑوسی ریاستوں جیسے آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کرناٹک میں سیلاب نے کئی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ حیدرآباد شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، ٹماٹر کی قیمت اب تقریباً دگنی ہو گئی ہے، جو ریاست بھر میں تقریباً 100 روپے کے نشان کو چھو رہی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دیگر اشیاء جیسے آلو، پیاز اور پتوں والی سبزیاں وغیرہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مہنگائی ہو رہی۔ شہر میں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث صارفین گرمی کو محسوس کر رہے اور اس مہنگائی سے چھوٹے دکاندار سب سے زیادہ متاثر ہو رہے۔ پڑوسی ریاستوں سے زیادہ تر سبزیوں کی آمد کے ساتھ ایندھن اور ٹرانسپورٹیشن چارجز میں اضافے نے بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیاز کی قیمتیں گزشتہ ہفتے تک خواجہ پاشا 1 کلو پیاز 30 روپے میں فروخت کرتے تھے۔ قلت کے نتیجے میں فصلوں کو ہونے والے نقصان کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ اب وہ 1 کلو پیاز 50 روپے میں فروخت کرتے ہیں۔ ٹماٹر کی قیمتیں تلنگانہ میں ٹماٹر کی پیداوار کم ہے، یہی وجہ ہے کہ سبزی بنیادی طور پر ٹماٹر آندھرا پردیش کی مادناپلے سے سبزی منڈی میں درآمد کی جاتی ہے۔ کشن باغ میں ایک سبزی فروش محمد کریم نے 1 کلو ٹماٹر 60 روپے میں فروخت کیا۔ فصل کے نقصان کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اب 1 کلو ٹماٹر 100 روپے میں فروخت کر رہا۔ انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے خوشخبری۔ ریاستی حکومت نے موجودہ تعلیمی سال 2021-22 کے لیے کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے فزیکل کلاسز میں خلل کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ سطح پر نصاب میں 30% کمی کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے کہا ہے کہ تعلیمی سال 2021-22 کے امتحانات کے لیے پہلے اور دوسرے سال کے انٹرمیڈیٹ کے لیے صرف 70% نصاب پر غور کیا جائے گا۔ رنگا ریڈی کلیکٹریٹ آفس کے سامنے کشیدگی دیکھی گئی۔ TRS کے امیدوار شمبھی پور راجو اور پٹنم مہندر ریڈی نے بلدیاتی MLC انتخابات میں پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ TRS کارکنان جو بڑی تعداد میں ان کی حمایت کے لیے آئے تھے، TRS رہنما آزاد امیدواروں کو پرچہ نامزدگی کے لیے آنے سے روک رہے تھے۔ اس دوران کاغذات نامزدگی پھاڑنے پر پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا۔
MBTC ایسوسی ایشن چمبلا کی ریاستی خواتین صدر شیلجا ستیا نارائن ریڈی نے کہا ہے کہ TRS حکومت پولیس کو روکنے اور جیتنے کی کوشش کر رہی. اگر وہ اپنے MPTC کے مسائل کے حل کے لیے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو انہیں نامزدگی کرنے سے روک دیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھے بغیر کہ وہ ایک عورت ہیں ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے کاغذات నమజద్గి بھی پھاڑ دی گئی. నా నామినేట్స్ రానియలేదు. నేను ఇప్పుడు ఎట్లా వెళ్ళాలి లోపలికి? ప్రూఫ్ లేదంటే మీరు అక్కడ ఏం చేసిండ్రు చెప్పండి. మీరు అక్కడ ఏం చేసిండ్రు? అక్కడ మీరు అంతా భూమి కూడా ఉంటే మీరేం చేసిండ్రు? మా 10 మేము అసలు ఎక్కువ మెంబర్స్ కూడా రాలేదు, నడుచుకుంటూ వచ్చినాం వెహికల్స్ ఆపడానికి ప్లేస్ లేదని. నామినేట్స్ ఓన్లీ 10 మెంబర్స్ని కలిసి వస్తే మమ్మల్ని 10 మెంబర్స్ని మొత్తం 1000 మంది జమ కూడి చెత్త కొట్టితే మీరు ఏం చేసిండ్రు? నన్ను లోపలికి పోతే ఇప్పుడు కలెక్టర్ కంప్లైంట్ చేయడానికి కాదు, మీరు ఏం చేసిండ్రు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం చేసిరు? నన్ను కలెక్టర్ దగ్గర పోనీయండి. నామినేషన్ వేసిన దాకా కానీ మాకు ఇంకో రోజు టైం ఇచ్చేసరి నామినేషన్ మాత్రం వేయాల్సిందే. కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకోండి. చింపుల శైలజ సత్యనారాయణ రెడ్డి, రాష్ట్ర MPTC సంఘ ప్రెసిడెంట్ని. నేను రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి పంచాయతీరాజ్ చాంబర్ నుంచి నామినేషన్ వేసే క్యాండిడేట్. వాళ్ళకి ఏం చేయలేకపోయినామని అసమర్థతని ఈ విధంగా నిరూపించుకుంటున్నారు. MPTCలో సేమ్ పార్టీ నుంచి 90% మంది ఉంటే కూడా 90% మంది ఉంటే కూడా వాళ్ళు మేము నామినేషన్ వేస్తే మా దగ్గర ఆల్ పార్టీస్ ఉంటారు. మేము 1 వీక్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటే మా మీటింగ్కి అధికార పార్టీ వాళ్ళే ఎక్కువ వచ్చి మీరు వెయ్యండి, మీరు మా పార్టీ కాకపోయినా సరే మీ సంఘం నుంచి చేయండి, మేము అందరం మీకు మద్దతు ఇచ్చి గెలిపిస్తామన్నారు. దానికి భయపడి సిగ్గు లేకుండా ఇట్లాంటి శాసనం చేస్తుంది వాళ్ళు. ఇక్కడ పోలీసులు ఏం వ్యవస్థ? ఇక్కడ ఉన్న పోలీసులు పోనిస్తారు. ఎక్కడ నన్ను లేడీస్ ఎవరు ఇలా మస్తు మంది పోలీసులు అన్నాను. ఇక్కడ పోలీసులు ఎక్కడ వ్యవస్థ? ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్, ఇక్కడ ప్రభుత్వం ఇది. మహిళల మీద ఇంత దౌర్జన్యం నాతో పాటు 4-5 మహిళలు వచ్చిన వాళ్ళైతే అక్కడ దొబ్బి పాడేసింది మొత్తం. అసలు ఇది ప్రభుత్వమా? ఇది లెక్కన అడుగుల మీద ఇంత అరచకం చేసే ప్రభుత్వం. దమ్ముంటే ధైర్యంగా ఎలక్షన్లలో ఎదుర్కోవాల్సింది. ఇట్లాంటి దౌర్జన్యమైంది. यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तहकीक के लिए फंडिंग के एक बड़े फरोग में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के शोबे बायोटेक्नोलॉजी ने 2021 से 2025 तक 6 करोड़ 18 लाख रुपए प्लांट मेटाबोलोमिक्स के लिए तहकीक और खिदमात की सहूलियात के लिए मंजूर किए हैं और प्रोटोमिक्स टोमेटो जेनोमिक्स रिसोर्सेज के जखीरे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद RTGR 2010 में DBT फंडिंग के साथ कायम किया था ताकि टमाटर के जेनोमिक्स, प्रोटोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स के फ्रंटायर एरियाज में जदीद तहकीक की जा सके. मरकज के पास प्रोटोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स में जदीद तरीन तहकीक करने के लिए जदीद आलात मौजूद हैं. RTGR में प्लांट मेटाबोलोमिक्स और प्रोटोमिक्स के लिए तहकीक और खिदमात की सहूलियात यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और दीगर तालीमी इदारों, सनत बेज कंपनियों को चार्ज की बुनियाद पर खिदमात फराहम करेंगे. RTGR सार्फिन को सालाना हैंड ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के जरिए मेटाबोलोमिक और प्रोटोमिक डेटा तज्जिया को समझने और इस पर अमल दरामद करने की तरबियत भी देगा. डॉक्टर वाई श्री लक्ष्मी एसोसिएट प्रोफेसर RTGR सार्फिन को बायोथ्रोपिट प्लांट मेटाबोलोम और प्रोटोम तज्जिया फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट को मरबूत करेंगे. तेलंगाना हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने मरियम्मा की लॉकअप मौत का मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करने से मुत्तलिक अपने अहकामात महफूज कर लिए. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइब्रेरीज की तरफ से दायर की गई मुफाद आमे की अर्जी की समाअत करते हुए इस मामले की अदालती जांच का मुतालबा करते हुए कहा कि अदालत इस फाइल के हर एक दस्तावेज की जांच करेगी और फिर केस को CBI के हवाले करने के बारे में सोचे. जैसा कि अदालत ने समाअत की आखिरी तारीख को मुनासिब समझा कि तफ्तीश CBI को सौंप दी जाए. एडवोकेट जनरल बंदा शिवानंद प्रसाद ने अदालत को CBI के बजाय रियासती CID को तफ्तीश सौंपने पर राजी करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर बिल्कुल केस CBI को सौंप गया इसके रियासती पुलिस और उसके हौसले पर संगीन असरात पड़ सकते हैं. AG ने बेंच को मजीद बताया कि लॉकअप मौत की पूरी तहकीकात कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करते हुए की गई थी. मजीद ये कि मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की
की रोजी रोटी को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने मुनासिब मुआवजा अदा किया था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।